Okay, so welcome back to this video. So today we continue chemistry form 4, still chapter 3, mole concept, chemical formula and equation. So previous video kita sudah belajar the mole concept 3.2. So today we will cover two subtopic 3.3 and 3.4. Okay, chemical formula and also the equation. Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalm 118 verse 24. So today we will learn about three chemical formula. Okay, chemical formula. Look at this photograph 3.5. Okay, so this is sulfur powder. Okay, sulfur powder, and the formula, the chemical formula is ACE8. Okay, so what is chemical formula? Chemical formula is a representation of a chemical substance using alphabets, okay, to represent the atom involved, and also subscript number. Subscript number ini yang number kecil di bawah ini ya, to show the number of each type of atom found in the elementary entities of the substance. So ingat chemical formula di sini. Chemical formula is the representations of a chemical substance. Dia guna apa? Using alphabet. Alphabet dia ini alphabet. Alfabet ini adalah merujuk kepada apa jenis atom yang ada. Oke, kemudian kita ada subscript numbers di bawah ini. Ini menunjukkan the number of atom. The number of atom in each, the number of each type of atom lah in the substance lah, atau dia punya chemical itu. Oke. So here example we have unsur dia ialah substance magnesium. Chemical formula dia Mg. Okay, so here the chemical formula shows that the magnesium consists magnesium atom only, Mg sahaja. So dalam formula ini magnesium atom sahaja yang ada. Faham? Another one, tengok another one, oxygen. So we have oxygen gas here, oxygen gas O2. Chemical formula dia ini O2. So daripada chemical formula ini kita tahu bahawa jenis atom yang ada dalam sini adalah oxygen. So oxygen ada berapa atom di sini? Ada 2. So ini adalah molecule of oxygen lah. Oxygen gas molecule di sini consists of 2 oxygen atom. Okay, 2 di sini menunjukkan number of atom of the oxygen lah. Okay, and then for compound, so we have substance here water. So this is water. Chemical formula of water is H2O. So here we have two types of atom ataupun elemen yang bergabung, satu hidrogen, satu lagi oksigen. So daripada sini number subscript di bawah ini 2 di sini menunjukkan 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Okay, and then we have aluminium oxide. Formula dia Al2O3. So kita ada 2 jenis atom kan, 2 jenis atom iaitu aluminium dengan oksigen. Number 2 di bawah dan number 3 di bawah ini menunjukkan bahawa kita ada 2 atom aluminium combined with 3 atoms of oxygen forming aluminium oxide. Okay? Okay, next one. Empirical formula and molecular formula. Okay? So, compound can be represented by 2 types of chemical formula, yaitu empirical formula dengan molecular formula. So, apakah empirical formula? Apakah itu molecular formula? Empirical formula is chemical formula
that shows the simplest ratio of the number of atom of each element in a compound. Simplest ratio, nisbah teringkas. Okay, manakala molecular formula ini adalah chemical formula that shows the actual number. Kali ini dia shows actual number of atoms of each element in a molecule of a compound. So, contoh, kita ada glukos. Contoh, glukos dengan glukos. Ini molecular formula untuk glukos, yang ini empirical formula untuk glukos. So, empirical formula. So, kita tahu glukos dia mengandungi 3 elemen, 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen. Dalam molecular formula ini dia menunjukkan actual number of atom of each element in a molecule. Contohnya di sini karbon, atom karbon ada 6. So ini adalah actual number of atom of carbon in glucose. Hydrogen dia ada 12. So 12 atoms of hydrogen. 6 atom of oxygen. So the 6, 12 and 6 ini adalah the actual number. Memang dia punya number sebenar. Bilangan sebenar atom CH dengan O dalam glucose. Faham ha? Manakala empirical formula of glucose ini dia hanya menunjukkan nisbah teringkas sahaja. So di sini kita ada 6, 12, 6 kan? 6, kita ada 12, kita ada 6. Kita mau cari dia punya nisbah teringkas. Kita bahagi dengan 2. Semua ini kita bahagi dengan 2. So 6. Bukan 2. 6. Sorry ya, bahagi dengan 6. Nisbah teringkas kan? So 6 bahagi 6, kita dapat 1. 12 bahagi 6, kita dapat 2. 6 bahagi 6, kita dapat lagi 1. Okay, so here lah. So ini nisbah teringkas dia selepas kita bahagi dengan 6. Okay, selepas kita bahagi dengan 6. Nisbah teringkas sahaja. So bila kita tahu karbon itu 1, okay, karbon itu 1, hidrogen itu 2, oksigen itu 1. Okay, nisbah teringkas dia ialah 1, 2, 1 kan? Okay, 1, 2, 1 dia punya nisbah teringkas. Jangan tulis C1 H2 O1. Jangan tulis begitu ah. The number 1 here tidak payah tulis. C sahaja itu menunjukkan dia memang 1. O saja itu menunjukkan dia memang 1. So just write like this lah. CH2O. Okay, so C ada 1, H ada 2, O ada 1. So ini adalah dia punya empirical formula. So make sure you know the definition of empirical formula dengan molecular formula. Okay. Okay, this is examples of molecular formula and empirical formula of beberapa substance lah. Okay. So di sini kita ada the first one, kita ada apa? Water. So kalau kita tengok water, molecular formula dengan empirical formula dia sama sahaja. Molecular formula, empirical formula dia sama. Sebab ini molecular formula dia pun sudah menunjukkan simplest ratio sudah. Betul kan? Okay, how about ammonia? Ammonia also the same. Simplest sudah. Simplest ratio sudah. How about hydrazine? Hydrazine kita ada N2H4. So, kita boleh bahagi 2 kan? So, kita boleh bahagi dengan 2 nih. Bila bahagi 2, 2 itu tinggal 1. 4 bahagi 2 tinggal 2. So, ini dia punya empirical formula. So, ada perbezaan lah. How about propene? Propene formula dia C3H6. Kita bahagi 3 kan? Bahagi 3. Bahagi 3. 3 bahagi 3 tinggal 1. 6 bahagi 3, 2. So, ini dia punya empirical formula. Okay? Benzene dia C6H6. So, kita bahagi dengan 6. 6 bahagi 6, 1. 6 bahagi 6, 1. So, empirical formula dia CH sahaja. Faham ah? So, ini empirical formula ini dia cuma menunjukkan simplest ratio of the number of atom of the element ah. Kalau molecular formula ini dia shows the actual number of atom of the element in a molecule or compound. Okay? Okay, determinations of empirical formula. Bagaimana cara untuk kita cari empirical formula?
Empirical formula is obtained by the analysis of percentage compositions of a substance. This is done by determining the simplest whole number ratio of atom. Okay, so kita terus tengok contoh. So di sini example number 14. Okay, you can refer to your textbook juga, digital textbook ada di sana. So here we have 1.35 gram of aluminium combines with 1.2 gram of oxygen to form aluminium oxide. So soalan dia, what is the empirical formula of aluminium oxide? So aluminium oxide ini adalah hasil gabungan daripada aluminium dengan oksigen. Okay, aluminium dengan oksigen. So dia sudah bagi kita mass of aluminium 1.35 gram. Oksigen dia sudah bagi 1.2 gram. Okay, so first kali kamu kena buat table begini ya, First kali kamu seneraikan dulu elemen unsur yang terlibat, yaitu aluminium dengan oksigen, dia akan menghasilkan aluminium oxide lah, aluminium oxide. Okay, so lepas itu letak mass dia, mass. Kemudian di sini soalan memang akan bagi relative atomic mass of oxygen dengan aluminium, O16, aluminium 27. So second one, cari number of mole. So tahu sudah kan number of mole itu mass bahagi molar mass kan? So molar mass itu sama dengan dia punya RAM. So carilah 1.35 bahagi 27 dapat 0.05. Di sini 1.2 gram bahagi 16 dapat 0.075. Ini number of mole sudah cari. Lepas itu kita cari next step, third step ini kita cari mole ratio. Nisbah mole dia. So kita tengok 0.05, di sini 0.075, mana yang kecil? 0.05 kah ataupun 0.075? Ini kan yang kecil, 0.05 yang kecil kan? So kamu kena bahagi dengan yang kecil. 0.05 dia bahagi dengan 0.05, yang kecil lah, diri dia sendirilah. So di sini yang 0.075 ini kena bahagi juga dengan yang kecil tadi, yaitu 0.05. Bahagi yang kecil lah. So di sini kita dapat 1, di sini kita dapat 1.5. Okay, 1.5. Divide each number with the smallest number tadi. Okay. So sekarang kita ada simplest mole ratio of atom. Di sini simplest mole or ratio of atom. So di sini dia punya formula of aluminium oxide, empirical formula of aluminium oxide adalah Al dengan O kan? Al dengan O. Di sini mole ratio dia 1 kan? Oke, 1. Sorry, 1. Sini 1.5. Oke, sini 1 tadi. 1 dengan 1.5. Kita tidak boleh buat begini ya. Tidak boleh tulis begini. Kita tidak boleh ada poin-poin nomor perpuluhan dalam formula. Tidak boleh. Kita mesti letak nomor bulat. Oke, nomor bulat ah. So, bagaimana cara untuk jadi nomor bulat? Ialah 1.5 ini kamu darab dengan 2. Yang satu pun darab dengan 2 supaya dia jadi nomor bulat. Betul kan? So 1.5 you times with 2 become 3. So 1 times 2 become 2. Oke, dua-dua kena darab ah. Kalau di sini misalnya kamu darab 4, sebelah pun kena darab 4. But you always start with number 2 ah. Start with number 2. Multiply each answer by 2 to get the simplest whole number ratio. Mesti whole number lah, number bulat lah, tidak boleh ada perpuluhan. So ini tidak boleh lah, ini tidak boleh ah. So kita sudah tahu aluminium 2, oksigen ada 3. So bila kita tulis dia punya empirical formula dia Al2O3. Inilah dia punya empirical formula. Oke? So maksudnya aluminium ada 2 atom, oksigen ada 3 atom. Bergabung menjadi aluminium oxide. Okay. For reactive metal like magnesium, the metal needs to be heated only slightly before it can be reacted with oxygen in the air. So figure 3.14 shows the mass of magnesium and oxygen that combine are calculated to determine the simplest mole ratio of atom. Oke, so di sini magnesium ini adalah reactive metal lah.
reactive metal, magnesium. Okay, you plus with oxygen, dia jadi magnesium oxide. So what happened here is this mass of magnesium sini is determined before the reaction takes place. Sebelum dia heated, dia kena timbang dulu berapa berat si magnesium. Ini adalah cara untuk calculations of mass of magnesium and oxygen dalam magnesium oxide. So here the magnesium kita heat dulu. Sebelum reaction itu kita determine dulu berapa dia punya mass lah, magnesium. After that, oxygen also, the mass of oxygen calculated as the difference between the masses of magnesium and magnesium oxide. So magnesium oxide, after the reaction, the mass of magnesium oxide is determined lah. So oxygen itu mana kita dapat? Kita tidak dapat timbang magnesium kan? So kita tidak dapat timbang ini magnesium. So cara dia adalah dengan cara oxygen punya mass itu magnesium oxide tadi, ini magnesium oxide yang ini, kita tolak dengan mass itu magnesium, baru dapat oksigen punya mass. Oke, begitu cara dia. Oke, however, this method is not suitable in determining the empirical formula of copper to oxide. Oke, method yang ini tadi, magnesium tadi itu kan, dia tidak boleh digunakan untuk cari empirical formula untuk copper to oxide. Sebab copper ini less reactive dengan oksigen berbanding dengan magnesium. Magnesium itu adalah reactive metal, so dia senang saja bertindak balas dengan oksigen. So apa yang dibuat adalah the copper to oxide is heated in a stream of hydrogen gas. So now dia guna hydrogen gas lah. Okay, so that the hydrogen gas itu remove the oxygen from the oxide. Okay, so shown in this figure. Okay, so di sini dia ni less reactive towards oxygen. So apa kita buat ialah kita panaskan copper to oxide ini dengan satu stream hydrogen. Okay, supaya oxygen itu boleh remove. Okay, so what happened? First kali, the mass of copper to oxide is determined before the reaction takes place. Okay. Kemudian, the mass of oxygen is calculated as the difference between the mass of copper to oxide and copper. Here, copper di sini, this mass, copper punya mass ini determined after the reaction takes place. Okay, dia akan ukur lagi ini, measure lagi ini mass of copper. So macam mana kita cari mass of oxygen itu? Mass of oxygen itu kita kira dengan cara cari beza di antara copper to oxide dengan copper. Okay, copper to oxide kita tolak dengan mass of copper tadi, ini kita dapat mass of oxygen. Okay, this one is copper to oxide. We minus with the mass of copper, we will get the mass of oxygen. This one is oxygen. Okay. Okay. Determinations of molecular formula. Bagaimana pula kita cari molecular formula? So, molecular formula is equal to empirical formula bracket N. Ini N N, ada N di sini. So, untuk cari molecular formula, kamu kena senaraikan dulu empirical formula dia. Dia akan beri empirical formula dan ada N di luar bracket sini. Okay. The value of N is a positive integer. Okay. N itu adalah apa-apa saja nomor integer positif. Okay. Example lah. Empirical formula of water is H2O. So, dia punya molecular formula, kamu guna formula inilah. So, dalam kurungan di sini, dalam kurungan, masukkan H2O, dia punya N1. N1. So, bila N1, satu darab yang di dalam semuanya sama kan? So, dia punya molecular formula sama, H2O. Okay? How about hydrazine? Hydrazine di sini NH2. Okay, NH2, dia punya N2. Bila N dia 2, darablah N
darab 2 dapat N2, H2, 2 darab 2 dapat 4. So ini dia punya molecular formula. How about propene? Propene dia punya empirical formula CH2. So masukkan dalam kurungan dan letak number N di luar itu 3. Integer dia 3. So C sini 1 darab 3 3. So dapat 3 di sini. Dan H2 2 darab 3 6. So ini dia punya molecular formula. Benzene CH6 CH6, C dia C1 darab 6 dapat 6 lah. H1 darab 6 dapat 6. So ini molecular formula dia. Okay, so to determine the molecular formula of a compound, we need to know first dia punya empirical formula. Mesti ada empirical formula. So don't worry, the question will give you empirical formula lah. Okay. Okay, we go to example. Example number 15 di sini. A compound has empirical formula CH2. Okay, empirical formula dia bagi ya, CH2. Its relative molecular mass is 56. Okay, dia bagi RMM 56 ah. Ni RMM 56. What is the molecular formula of the compound? Ini yang kita mau cari, molecular formula. So, kita masukkan, kita guna formula yang tadi itu ah. Kita masukkan dulu dia punya empirical formula dalam kurungan. Terus tu di luar kurungan itu kita letak N. N itu adalah integer positif. So kita cari N dahulu. Kita cari N dahulu ah. Macam mana mau cari N? Kamu buat begini ya. N letak di sini. Kemudian CH2, cari dia punya RMM. C 12, oke 12 ditambah dengan H ada 2, 2 darab 1. 12 tambah 2 14N. 14 darab N 14 lah. So 14N. Oke, kita dapat 14N. So 14N ini sebenarnya sama dengan dia punya RMM. RMM dia ada bagikan berapa? 56. So samakanlah 14N itu samakan dengan dia punya RMM 56. So carilah N. N 56 kita bahagi dengan 14. So N kita dapat 4. So bila N sama dengan 4, kamu masukkanlah, ganti N di sini. Oke? Kamu ganti di sini CH2. N tadi kita ganti dengan 4. N kita ganti dengan 4. So C 1 darab 4 dapat C4. H2 2 darab 4 dapat 8. So inilah dia punya molecular formula untuk CH2. CH2 itu dia punya empirical formula. C4H8 itu adalah dia punya molecular formula. Oke, cari N terlebih dahulu. Oke, next example. 1.2 gram of element Y react with bromine to form 6 gram of compound with the empirical formula YBr2. Determine the relative atomic mass of Y. Yang ini dia mau cari relative atomic mass of Y. Oke, kita garis dulu. 1.2 gram element Y, unsur Y, dia react dengan bromine. Bromine Br bromine dia Br. Dia menghasilkan 6 gram compound itu. 6 gram ini adalah selepas dia react, selepas dia kena tambah. Oke, Y tambah Br, dia punya mass 6 gram Kemudian dia juga bagi empirical formula, dia bagi YBr2. So sekarang kita mau cari RAM Y. Br dia bagi sudah RAM dia 80. Kita mau cari ini RAM Y. Oke. So sekarang kita tahu compound yang terhasil itu consist of Y dengan bromine. So tulis di sini Y dengan bromine. Oke. Y dengan bromine. So Y dia sudah bagi, Y mass dia 1.2 gram. So tulislah mass of Y 1.2 gram. Oke. Bromine kita tahu macam mana cari bromine. 6 gram ini adalah dia punya sum of Y plus Br. So untuk cari Br sahaja di sini kita tolaklah
kita tolak 1.2. Nah, ini nah. So, kita dapat mass of bromine 4.8 gram. Okay. So, carilah number of moles kedua-dua Y sama Br ini. Y 1.2. Bagaimana cari number of moles? Still remember how you find the number of moles? Mass divide by RAM. Okay. So, mass dia sudah ada 1.2. RAM, ini yang kita mau cari ini X. RAM of Y kita tidak tahu. Okay. So, this one Br dia punya mass bromine, mass dia 4.8 dan dia punya RAM dia sudah bagi ini ya 80. Bahagi dapat 0.06 mol. Oke, sekarang ini yang kita mau cari RAM of Y. Oke, RAM of Y. So dia bagi apa sini? Dia bagi empirical formula kan, YBr2. YBr2. Dia bagi satu lagi info yang penting yaitu YBr2. Maksudnya di sini 1 mol Y dengan bertindak balas dengan 2 mol bromine. Kan? 1 mol Y dia bertindak balas dengan 2 mol bromine. So, di sini 1, sini 2. Tapi di sini bromin cuma berapa mol? 0.06. Oke. 0.06 sahaja mol. Jadi berapalah mol di sini? Berapa mol Y? Oke. Berapa mol Y? So, di sini 2 mol of bromine atom dia combine with 1 mol of atom Y. Betul kan? So, 1 mole of bromine atom combined with 0.5 mole of atom Y. How about 0.06 mole of bromine atom? Dia combine dengan berapa atom Y? Dia combine dengan 0.03 mole atom Y. So, di sini 0.03. Oke, 0.03 ini di sini. So, bila kita sudah tahu 0.03 mol itu atom Y, kita boleh cari X lah. Macam mana cari X? Macam mana cari X? 1.2. X sama dengan 1.2 bahagi 0.03. Dapat 40. So, RAM untuk elemen Y adalah 40 lah. Oke. Tahu kan macam mana cari itu 0.03? Macam mana dapat 0.03? Oke. 0.03. Macam mana cari 0.03? Ini ya. 1 menghasilkan 2. Macam ni ya. 1 bukan menghasilkan. Dia react dengan 2. Oke, 1Y react dengan 2 Br2. Oke. Sekarang ini kita tidak tahu berapa. Dia react, dia dapat 0.06. So, ini yang kita mau cari ini. Ini question mark yang kita mau cari. Oke, question mark ini yang kita mau cari. Oke. So, maksudnya 2 mol bromine dia bertindak balas dengan 1 mol apa ini? Y. So, berapa? Bromin 0.06 dia bertindak balas dengan berapa mol Y. So, 0.06 darab 1 bahagi 2. Oke, kamu bahagi 2 saja. 0.06 bahagi 2 saja. Kamu dapat 0.03. Dapatlah 0.03 mol di sini. Oke? So, RAM dia 40 40. Oke, chemical formula of ionic compound. Macam mana pula chemical formula of ion? Macam mana pula ion? Oke. Ionic compounds are made up of cation and anion. Still remember, cation adalah positively charged ion, anion adalah negatively charged ions. Okay? So, ionic compound made up of cation and anion. They react together, they combine together, become ion lah. Okay? Ionic compound.
Okay, in order to write the chemical formula of ionic compound, you need to know the formula of cation and anion. Sebelum kita tulis chemical formula untuk ionic compound, kamu kena hafal formula cation dengan anion. Tiada cara lain selain hafal lah, kena hafal. So contoh, sodium ion. Sodium ion Na+. Hafal nih. Sodium ion Na+, maksudnya charge dia positive 1. Sama. Potassium ion dia K+. K itu untuk potassium, plus di situ dia punya charge. Okay? K+, positive 1. Aluminium ion Al3+. Zinc ion Zn2+. Magnesium ion Mg2+. 2+. Iron 2 ion Fe2+. Iron 3 ion Fe3+, copper 2 ion Cu2+, calcium ion Ca2+, silver ion Ag+, lead 2 ion Pb2+, ammonium ion NH4+. Kena hafal lah, hafal. Oxide ion O2 negative, ini untuk anion charge negative. Chloride ion Cl negative, bromide ion Br negative, iodide ion I negative, hydroxide ion OH minus, carbonate ion CO3 2. Carbonate itu CO3, dia punya charge negative 2. Okay? Nitrate NO3, NO3 nitrate negative di atas ini, negative 1 lah charge dia. Sulfate ion SO4, SO4 itu untuk sulfate, ion dia negative 2. Negative 2 di atas. Phosphate ion PO4 3 minus. PO4 phosphate 3 minus charge dia negative. Manganese 7 ion MnO4 manganese negative di sini negative 1 Thiosulfate ion S2O3 thiosulfate charge dia negative 2. Dichromate 6 ion Cr2O7 dichromate 2 plus dia punya charge lah. So ini kena hafal. Okay, hafal lah. Okay, so bila kamu sudah hafal yang ini, dia punya formula of cation and formula of anion, sudah hafal. So kita boleh sudah tulis chemical formula of ionic compound. So ionic compound itu adalah apabila cation dia bercampur dengan anion, dia jadi ionic compound lah. Okay, sebab itu perlu hafal ini dengan ini. Okay, zinc chloride. Contoh zinc chloride. So kita tahu zinc Zn, chloride Cl. So check lah zinc berapa charge. Zinc 2 plus zinc 2 plus, chloride negative 1. So di sini zinc 2 plus, chloride ni negative 1. So inilah zinc 2 plus, chloride negative 1. Tulis dulu, okay? Lepas itu apa kita buat? Ialah itu number 1. Number 2 adalah cross change the cation charge and anion charge. So di sini charge dia positif 2 kan? So kita kasih cross change dia. Positif 2 pindah di sini 2. Okay, kasih letak di bawah chloride. Yang ini negatif 1 kan? So 1 itu letak di sebelah sini. Cross change ya, ini kita panggil cross change. So maksudnya dia punya formula adalah zinc 1. Okay, zinc 1, chloride dia jadi 2. So Cl2. So inilah formula dia. So ini formula dia. ZnCl Cl2. Okay? Gitu, kasih cross change sahaja. Okay. Naming of chemical compound. Naming of chemical compound. For ionic compound, the name of cation is written first followed by the name of the anion. So untuk ionic compound, penamaan dia ialah mesti letak nama cation dulu, baru nama itu anion. Cation itu positive charge, anion itu negative charge. Okay? So cation, contoh cation sodium ion Na+, anion chloride ion Cl-. So name dia nanti sodium chloride. Begitu. Sodium chloride dia jadi NaCl.
Cl. Okay. Seterusnya, contoh seterusnya zinc. Zinc ion, zinc is Zn2+. Bromide ion, Br-. So nama dia nanti zinc bromide. Okay. ZnBr2. Okay. Kemudian kita ada magnesium ion. Magnesium ion Mg2+. Nitrate ion is NO3 negative. So nama dia nanti magnesium nitrate. Namakan cation dulu baru anion. So magnesium nitrate ni adalah Mg NO3 2. Okay, Mg NO3 2. Okay, kenapa Mg NO3 2? Mg dia punya charge 2 positif. Okay, Mg kita ada begini ya, Mg 2 positif. Positif itulah nitrate NO3 minus. Okay, so ini dua kita letak di sini. Cross lah, kita cross dia. Yang ni negatif 1 kita letak di sini 1. So Mg akan dapat 1, Mg 1, NO3 ada 2. Yang 2 ini untuk semua itu NO3. Jadi kita kasih kurungan itu NO3. Nitrate semua kena ada 2. Begitu. Tepat ni lah dia punya name atau formula dia. Okay. Okay. Sini, some metals form more than one types of ion. Ada beberapa metal yang dia punya ion atau charge dia lebih daripada 1. Okay, so in order to distinguish this ion, untuk membezakan mereka, Roman numerals. Okay, Roman numerals are used in their naming. For example, iron. Iron di sini, ferrum, iron, dia ada dua charge ataupun ya, dia punya charge ada 2. Satu iron ini 2+, satu lagi iron 3+. Ada 2 charge dia, positif tu dengan positif 3. Jadi macam mana kita mau menamakan iron ini? Fe2+ kita namakan dia iron 2. Kita guna Roman numerals. Iron 2. Manakala yang Fe3+ tadi kita namakan dia iron 3. Okay? So di sini iron 2 oxide di sini menunjukkan yang ion yang dia guna itu adalah Fe2+. Charge dia 2+. Manakala iron 3 oxide di sini maksud dia adalah Fe3+ yang dia guna. Oke? Ya. So macam mana kita mau bagi chemical nih? Iron 2 oxide. So iron 2 oxide Fe2+. Oxide dia, kita tahu oxide cek balik oxide dia negatif 2 negatif. So Fe dengan 2 kita silang pun dia 2, betul kan? So kita dapat Fe2O2. So 2 dengan ini dengan ini kita boleh mansuh jadi ni. So FeO, iron 2 oxide. Okay, begitu, iron 2 oxide. Okay, kalau ini di sini kita ada Fe3+ dengan O2 negatif. So kita silangkanlah 2 pergi di sini, yang 3 pergi di sini. So kita dapat Fe2 O dia 3. Jadi ini iron 3 oxide. Faham? Iron 3 oxide. Itu beza dia. Okay, kalau nomor di sini sama 2, kamu masukkan sahaja, dapat simplest ratio dia, FeO. Okay? Okay. When naming simple molecular compound, the more electropositive element is named first, followed by the name of more electronegative element. Okay, the name of the first element remains the same, while the second element ends with IDE, ide. Okay. So, kita namakan dahulu yang more electropositive, baru pergi kepada yang more electronegative. Okay, contoh di sini CO. What is CO? CO adalah carbon monoxide.
NO2. N itu nitrogen, O2 sebab dia ada dua itu O, so dioxide. SO3, S itu sulfur, O3, 3 itu oxide dia kan. Oxide dia ada 3, so kita panggil trioxide. Okay, so di sini mono, di, tri ini menunjukkan the number 1, 2, and 3. Okay, number 1, 2, and 3 respectively. Okay. Okay, we go to chemical equation. Chemical equation. Apa itu chemical equation? So how we write chemical equation? Chemical equation can be written in the form of words or using chemical formula. Sama ada kita guna perkataan ataupun guna chemical formula. Okay? So the starting substance or reactant are written on the left hand side, and the new substance or the products written on the right hand side. Kemudian the arrow di sini anak panah maksudnya produces. Okay, so ni chemical equation ini kena ada anak panah. Sini A tambah B produces C plus D. So yang A tambah B sebelah kiri ini adalah kita punya reactant, R-E-A-C-T-A-N-T-S. Reactants ini adalah bahan tindak balas. Okay, C and D ini adalah kita punya produk. Okay, di sini anak panah ini menunjukkan bermaksud produce. A plus B produce C plus D. Okay, macam tu. Inilah chemical equation. Okay, so ini contoh dia. So we have reactant at the left hand side. Left hand side kita ada reactant, right hand side kita ada product. So di sini. So ini adalah words. Ini words, hydrogen plus oxygen produce water. Itu kalau words. Kalau guna chemical formula, hydrogen kita letak H2, oxygen O2, so produk dia adalah water. H2O, produk dia water. Okay, water. Tapi dalam satu tindak balas itu, dalam satu equation wajib balance. Kiri dan kanan wajib balance. Maksudnya di sini H sebelah kiri H ada 2. Sebelah kanan H ada 2. Okey, seimbang. Seimbang sudah kan? Sebelah kiri O ada 2, tetapi sebelah kanan O ada 1 saja. Tidak boleh biarkan begitu. Kita kena seimbangkan. So bagaimana seimbangkan itu? Kita darab 2 di sini. Letak 2 di sini. Betul kan? Bila kita letak nomor 2 di sini depan, sekarang sebelah kanan hidrogen dia ada berapa? 2 darab 2, 4 sudah. Oke, 4 sudah hidrogen atom. Oksigen dia ada berapa sudah? 2 sudah. Hidrogen atom, oksigen atom. So sekarang di sini ada berapa? Oksigen ada 2, oke, seimbang. Hidrogen ada 2 sahaja. Padahal sebelah kanan hidrogen ada 4. Sebab itu kita perlu darab 2 juga di sini. 2 darab 2, 4. Mesti seimbang kiri dan kanan. So kita cek sekali lagi ya. Hidrogen ada berapa? 2 darab 2, 4. Oksigen ada 2. Di sini hidrogen ada 2 darab 2, 4. Oksigen ada 2 darab dengan 1, 2. Seimbang kan? Seimbang sudah. Wajib wajib satu equation itu wajib seimbang. Mesti seimbang. Oke. So akhirnya kita dapat inilah 2H2, 2 hidrogen, 2 mol hidrogen gas. So hidrogen itu gas letak ini phase dia. Physical state dia kena letak lah. Oksigen O2 letak phase dia gas. Okay, so menghasilkan water. Water is liquid, so L lah. Okay, S solid, L liquid, G gas, G gas, AQ aqueous. Dua-dua ini adalah cecair. Liquid itu cecair, aqueous ini pun dia cecair, tetapi liquid ini dia cecair, yang aqueous ini dia cecair disebabkan dia tambah air. Okay, so itu aqueous, AQ. Okay, aqueous. Ija AQ
O-E-U-S, aqueous. Okay. Chemical equation needs to be balanced, wajib. Based on the law of conservation of mass, matter can be neither be created nor destroyed. Therefore, the number of atoms of each element on both sides of the equations must be the same. Sebab itu kita perlu seimbangkan kamu punya chemical equation, sebab melalui mengikut law of conservation of mass itu, matter itu, jirim itu tidak boleh di create ataupun di destroy. Sebab itu sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti seimbang dia punya number of atom setiap unsur atau elemen. Okay, using chemical equation. Pas sudah belajar bagaimana tulis, so using chemical equation. Chemical equation can be interpreted qualitatively and quantitatively. Okay, kita boleh interpret dia secara kualitatif atau kuantitatif. From the qualitative aspect, chemical equation enable us to identify the reaction and product as well as their physical states. Okay, dari segi kualitatif kita tahu di sini contoh, di sini contoh kita tahu reaktan kita adalah sodium dengan klorin, dan sodium itu solid, klorin itu gas, dan hasil dia nanti, produk kita nanti adalah sodium chloride solid. Nah, itu dari segi kualitatif. Dari segi kuantitatif pula kita tahu di sini, kita tahu bahwa sodium yang bertindak balas dengan klorin itu, kita ada 2 atom sodium ataupun 2 mol sodium. Dia akan bertindak balas dengan 1 molekul klorin ataupun 1 mol klorin, menghasilkan, this one produce 2 mol sodium chloride. Itu adalah dari segi kuantitatif. Kuantitatif. Alright. So based on the mole ratio of substance from the balanced chemical equation, daripada balanced chemical equation itu, we can solve various numerical problems by calculating the number of moles of substance required to the right ratio. Maksudnya sangat penting, balance equation itu sangat penting sebab kita mau selesaikan numerical problem. So di sini kalau kita tengok contoh di sini, 2 mol of sodium, here 1 mol tiada nombor di depan, maksudnya 1 1 mol of chlorine produce 2 mol of sodium chloride. So ini adalah dia punya coefficient ataupun kita boleh nampak ratio dia di sini. 2 mol ini bertindak balas dengan 1 mol ini, menghasilkan 2 mol ini. Begitu. So kalaulah di sini 1 mol sahaja, tadi 2 mol kan. Kalaulah di sini 1 mol sahaja, di sini berapalah? Kita bahagi dengan 2, dapat 0.5 mol. Yang ini 1 mol juga. Sebab di sini 1, di sini 1 sama. Terus pada contoh lah. Kita terus kepada contoh. Burning of aluminium. Burning of aluminium in air is as follow. So, aluminium plus oxygen become aluminium oxide. So, ini sudah seimbang. Dia sudah bagi seimbang. Sudah ni chemical equation. Soalan dia, what is the mass of aluminium oxide produced? Ini yang kita mau cari nih. What is the mass of aluminium oxide? Mass dia. Produce if 5.4 gram of aluminium is burned completely in air. Di sini dia bagi mass dia, aluminium ada 5.4 gram. 5.4 gram. Dia mau cari mass of aluminium oxide produced, dia bagi mass of the aluminium yang react. Kemudian dia juga bagi RAM. RAM memang dia sentiasa bagi ya. So, kamu tulis di sini daripada equation itu, kita rujuk di sini ya. Aluminium ada 4 mol. Daripada equation kita dapat 4 mol di sini. Aluminium oxide dia ada 2 mol. 2 di depan ini maksud dia 2 mol lah. Information from the question
This is information from the equation. Tulis. Information from the question, kita tahu aluminium itu 5.4 gram. Manakala aluminium oxide itu, kita tidak tahu berapa. Itu yang kita mau cari. So, di sini, daripada aluminium di sini, kita boleh cari number of mole. Itu aluminium. Bukan number, ya betul, number of mole. Mass dia bagi. Okay. Molar mass kita boleh cari. Aluminium punya molar mass 27 lah. So, kita boleh cari number of mole yang diguna di sini ya. 5.4 bahagi 27. Ini 27. Dapat 0.2 mol. Dapat 0.2 mol. Jadi kita tahu di sini aluminium dia punya mol 0.2 mol aluminium Kemudian di sini aluminium oxide kita mau cari dia punya mass. Kita mau cari mass dia. So untuk cari mass kita mesti darab number of mole darab dia punya apa? Molar mass, RMM dia. Oke, number of mole dia kita tidak tahu berapa. Molar mass dia berapa? Al2O3. Kira Al2O3 berapa molar mass dia? Di sini dapat sudah 102. Oke. 102 102. Oke. Sepatutnya bila ada number of mole kita darab dengan dia punya RMM terus dapat jawapan mass dia. Oke. Tetapi kita mau cari number of mole. Macam mana cari number of mole? Minta tolong dengan aluminium. Minta tolong dengan jiran kamu. Oke, minta tolong dengan jiran. Jiran di sini aluminium. Aluminium 0.2 mol. Sudah tahu 0.2 mol. So, kita tengok ratio dia. Sini dalam equation kita tahu aluminium ada 4. Aluminium oxide ada 2 mol. Oke, 4 dengan 2. Di sini kita ada 0.2 mol. Oke, 0.2 mol. Jadi di sini berapa mol? Kita boleh guna itu. Dia punya ratio. Oke. Kita guna ratio dia bagaimana? Oke, 2. Kita ambil nih. Dia punya equation 2 per dengan 4. 4 itu daripada aluminium. Kita darab dengan ini. Bilangan mol sebenar. Itu aluminium. 0.2. Oke. So, maksudnya setengah daripada 0.2. Kita dapat 0.1 mol. So, di sini 0.1 mol Di sini 0.1 mol. 0.1 kita darablah dengan 102. Dapat 10.2. Di sini 10.2 gram. Dapat. Oke? So begitu. Always perlu cari bilangan mol terlebih dahulu. So sangat penting itu equation perlu balance. Oke? Perlu balance. So itu sahaja untuk hari ini. Oke. So ini dia punya summary ya. Chemical equation you need to know the importance and consists of what. Chemical formula, ada molecular formula, ada empirical formula. How to find the empirical formula, how to find the molecular formula. Okay, and then ini relative mass, relative atomic mass, RMM, RFM, ini semua penting untuk cari mass. Okay, number of mole punya kaitan dengan mass, number of particles dengan volume. Itu formula-formula yang kamu perlu hafal. Begitu juga dengan itu charge. Charge cation, anion itu perlu hafal juga. Okay? Okay, so Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Right? Thank you, class.